ফিশ মার্কেট দুবাই। Vale, നീന്താ എടുക്ക. কোন দোকানে দেখছিলাম তো शेष कर आगे ले जाऊँ या ये किधर हो जाता है हाँ ये भाई 50 টিয়া वो गया का कोराल मास का না না कोराल मास 50 টিয়া इबा हटी है 20 টিয়া কোরাল মাছে 20 টিয়া इबा हटी है এবে 20 টিয়া और इनमें सब आज सिंगीरस का চিংড়ি মাছ এবে 2 কিলো 35 টিয়া কোরাল মাছ আছে এখানে আবার লাইট তেলাপিয়া মাছ আছে। হ্যালো আসসালামু